fathers out there, especially sa among pinakaguwapo, pinakabuutan, pinakakugihan, ug mapinanggaon nga amahan. saludo kaayo mi sa inyong mga haligi ng tahanan. Mga tatay na kahit tahimik, may baong sermon. Kahit kuripot, may pa-surprise na Jollibee. At kahit walang abs, may pambihirang lakas na loob at pagmamahal. So, ako ang papa kay si Rolando Corio. O ako sa ding papa, si Timoteo Bahente. So, ako una mo message. Ako ang message kang papa is Happy Father's Day pa. Late na siya, no? Yeah. Pero sige lang. And Good ang kuan ni papa is thank you pa sa imong pagkamaayuhon sugod bata pa mi. Hangtod karon nga nidako nami imong gi padako og tarong imong gi tudloan unsaon pagrespeto sa mga elders, sa mga mas magulang pa sa amua. Salamat kaayo sa inyo ani mama. Pero Father's Day man is of Papa Rajod. Sorry mga auntie. Dayon, thank you kaayo sa pag-teach sa amua og mga good nga mga buluhaton dayon sa pag-protect namo. Labaw na sa pag-encourage sa amua o sa pagkuan sa amua unsaon pagbuhat sa tama or sa mali. Dayon, bisag dili ta close kaayo. Close man jud mi papa sa una pero ano ba? close man jud mi. Dayon karon mag-away ra man jud mi papa kay ala. Mag-away man jud mi papa. Sana sa love life? Dili. Dili oy. Bisag we both man kanang made mistakes kay tawra ba pud ta. And thank you kaayo sa pagkamaayuhon nga papa. You're the best papa. Love you so much. Alright, so ako ang message mo dahil sa ako ang papa nga si Timoteo Bahenting. Papa, wala dyan ko'y laing masulti, kundi ikaw dyan ang pinaka the best papa in the whole wide world. Grabe dyan kayo ka pa, no one could ever take that place pa. And I know, every single day, wala dyan ka kapuya, wala kay reklamo, and you were always there for us, silently, constantly loving us ni ate together with mom. And you never once asked for anything in return pa. You just gave and gave and gave. And that's the kind of man you are, Papa. You are a man of sacrifice, a man of quiet strength, a man nga wala gahuna-huna sa kaugalingon. Kay para nimo, kami imo ang world, kami imong kalibutan pa. And now, as we grow older, as life takes us to different directions, please know pa nga bisan asa mi paingon, ang imong example, imuhang gugma o imuhang legacy among dalhon hangtod sa kahangturan. Yeah. So, thank you sa tanang papa dira. Yeah, we love you so much. Father's Day! Hello tay, Happy Father's Day. Ako ang gusto lang na tagaan pag taas nga kinabuhi sa Ginoo ug salamat kayo sa tanan nga pagsakripisyo kanamong upat dili mi mo abot dire ug asa mi karon kung dili para nimo. Salamat sa tanan tay ug ginauta magmalampuson ka sa mga plano sa kinabuhi ug salamat sa tanan. I love you so much, tatay. Happy Father's Day. Happy Father's Day. Ilabi na sa pinalanggang papa ni Seraphim. Hanggang Happy Father's Day. Thank you kaayo for taking care of Rap and for taking care of me as well. Indeed, you are a reminder of God's mercy, forgiveness, and love. Thank you that you are always there to take care of us, especially sa amo ang health. When we are doing something that's not right, you are always there to guide us. Thank you for being with us, ni Seraphim, even though your work is supposed to be working far, but you chose to be with us because that's what God has taught us. Families should be together.
Thank you nga naa ka kanunay, nagatiman ka namo, nagatanaw ka namo. You always think of what is best for us in God's way. And thank you for being a blessing unto others as well. Wherever God will bring you, always remember that we will be with you. We are always here for you, supporting you, loving you. Thank you nga anaagit ka pirmi, and we love you so much. Happy Father's Day. Happy Father's Day dahil sa tanan nga amahandra, mga daddy, airpods, o isa pa man ang mga tawag na to sa akong papa, no? Especially sa akong commander pa dods, kaniya atong papa manggid ang pinakadakong impact dahil sa atong life. Mao niyang kuhan sa atong world of view. So, kumbaga, salamat dugay pang kay kung wala ka, dili ko maabot dani nga punto karon. Salamat jud sa tanan pang kay labi na sa akong trabaho sa pag-training pa lang, advantage jud kay para sa kuha kumpara sa uban kay simula pa lang sa una nung pagpadako sa kuha wala ko kasabot gyud adto sa una kay sayo kay mo mata mamunal pa, pero dito na day purpose ang tanan na pagpadako niyo. Nagamit din kay nako kay di na ko madotlan sa unsay ibonal nila sa kuha. Sa pagmata pa lang og sayo, practice na daan, trabaho wala na kay agi og kalisod og sa kuan man, hayahay man. Salamat kay sa tanan pang. I love you so much. Hi pa, Happy Father's Day. Thank you for everything nga imong gibuhat para namo, and thank you also for the unconditional love, and I love you. And no to sweets, yes to vegetables. I am Eliza Miguel Aklu Caberte, and this is my sister Alea Amber A. Caberte from Tudela SDA Central Church. We just want to greet all wonderful and hardworking dads out there, especially to our Papa Biboy Caberte, the most amazing dad in the world. Happy Father's Day! Words seem to fail me when I try to capture the depth of my gratitude to you. You've been my guiding light, my safe haven, and the constant source of strength I've always needed. Thank you for believing in me when I didn't believe in myself. Your love has been my anchor. I'll forever cherish the bond we share. We love you deeply. Happy Father's Day, Papa Lu. Happy Father's Day. Really not used to say serious nga mga messages, but we want to let you know nga na-appreciate namo ang pagiging father nimo sa amoa. Happy Father's Day. We love you. Yes, yes, yes. We all have our descriptions sa itong mga amahan. Now to our Padre de Familia, you are indeed the architect of our lives. We are who we are today because of you, and indeed you have changed us from character, mula jud silang kulang sa pagdisiplina, to lifestyle kani jud because of sa among amahan kay o di gyud na mawala ang utan sa amo ang day. And siguro mas mutaas yun yung kinabuhi kung naagid siya, kung magsabay jud mi og naapod siya kay mandatory gyud na siya. To your legacy which was in the hearts and in the lives of your children, to your family, and not just that pero it encompasses sa tibuok pod ng sa district and to everyone. I can really say na our Father has so much to do with who we are today. And happy Father's Day. We love you all so much. Thank you.